inequalities again. This is part 2 or inequalities. Okay, so in here the topics are solving quadratic inequalities and then finding the values of x inside a square root. So sample questions to be answered in this video are this one. Number 1, what are the values of x for which the number square root of x minus 3 is real? Okay, and number 2, what is the solution set of x squared minus 4x minus 5 is greater than or equal to 0? So, quadratic inequalities ni siya. So, I illustrate the solution and the real number line. So, para sa linear inequalities class, na sa inequalities part 1. Okay. Okay, example number 1. Find all values of x for which the number square root of x minus 3 is real. So, solution. Note that the square root of a negative number is an imaginary number. So, bawal class man negative ang nasa sulod sa square root kaya may mo siyang imaginary number. Di siya real. Okay, thus, di siya real number. Thus, x minus 3, so may laing class. Kung siya pwede negative, so pwede siya 0, pwede siya positive. Hence, x minus 3 should be greater than or equal to 0. And transfer taning minus 3 direct sa pika side of the equation, so may mo siyang x is greater than or equal to 3. So, ang mga values taron class tanan ni x, katong mga dako or equal ni 3. So, let's try 3 class. Kung 3 minus 3 is 0, so square root ni 0 is 0. So, real. Okay, class, kung sa dako ni 3. Example, 4. Okay, 4 minus 3 is 1. So, square root ni 1 is 1. So, real number. So, ang solution set kasi nga ni siya pagsulat class. Kani siya, naka-interval form. Okay. This is 3 and then up to positive infinity. In here class, included ang 3. So kung parentheses ni siya class, walay appeal ang 3. Pero kung bracket, appeal ang 3. So kani siya class is greater than or equal. So bracket ang gamitan. So kung wala class natin i-solve ng mga kanang greater than lang or less than, katong mga parentheses ang gamitan natin para sa solution set. Okay? Now, example number 2. Find all values of x for which the number square root of 3 minus x is real. So, gibali lang class ang x minus 3 kay mo siyang 3 minus x. So, daw na class kung say ontas kalainan nila class. So, note that the square root of a negative number again is an imaginary number. Thus, so 3 minus x should be greater than or equal to 0. So, dapat kani siya class sa sulod. Ito lang nga ang class ay greater than or equal to 0 na to siya. Basta yung ani nga mga questions. Okay. Transfer na ito ang 3 class sa pikas. May siyang negative 3. So, negative x pagyapon yung diri. Okay, class. At saan pag walang negative? So, we can multiply negative number both sides. Okay, nga ni class. Once mag-multiply ito ang negative number both sides, mausab ning symbol. Diba, greater than man na siya or equal. May mo siyang less than or equal to. So, kung mag-multiply ito class ng negative 1 both sides, may mo siyang positive x. Then, ganun siya may mo positive 3. Pero, ma-change ang symbol. Natay theorem na class na sa part 1 sa inequalities. Tanawa lang nyo sa video dito sa part 1. Sa current class, ang mga x na po dapat kay mga gamay ni 3. Apil po si 3. So, okay. So, dara class. Okay, so diri iyahang graph. So, 3, then padalong sa negative infinity. So, dara class negative infinity and then 3. Okay, bracket. Apil si 3 anak class. Okay, so 3 ni mo na 0. Square root na is okay, 0. And kung 0 class si x, so that is square root of 3. So, real ang square root of 3. Okay? So, next, what if ang nasa sulod class sa square root is quadratic equation? Okay, find all values of x for which the number square root of x squared minus 9 is real. So, dili class, lahi na po ang way pag-solve. Dili pa gina nga. Transfer lang ta or solve lang ta for x. So, dili class, okay, ani. Again, note that the square root of a negative number is an imaginary number. Thus, same, kani siya class, ato lang siyang inganian. Greater than or equal to 0 ang nasa sulod. So, x squared minus 9 is greater than or equal to 0. So, next class, ato lang na siyang i-equate to 0 and then we factor. Factor ni x squared minus 9 is x minus 3 times x plus 3. So, equal lang ito class ni 0. Itong i-solve class ang mga roots niya. So, this is x minus 3 equals 0 and then x plus 3 is 0. Di ba, bungkagon lang man na siya, no? Okay. Next class, kaning x minus 3, may mo siyang x equals 3. Kaya transfer to negative 3.
Kaning plus 3 kas minus i-transfer sa pikas, may mo siyang negative 3. So, x equals negative 3. So, natay duha ka points, class. Si 3 o si negative 3. Ato din na siyang i-plot, class. Okay, dara. Nadi sa kilid. Okay, class. Inig-plot na to, class. Magbutang taog mga numbers na din, class, sa or test points ato nila. Okay? So, natin negative 3 and 3. So, kinsa man ang naadili dapita sa negative 4. Si 0 na sa tunga sa negative 3 o 3 and then naadili after ni 3 is si 4. Okay. So, dili class atong i-test, class, kung asa ani na mga intervals ang answer para ani. Okay? Ang mo satisfy sa ato ang expression. Kana siya. Okay. So, kani nga equation ang mo satisfy ani. Okay. So, let's try negative 4 first as test point. So, substitute na to siya, class, diri lang sa x. Kani siya. Kani nga equation. Okay, kini nga inequality. Okay, so negative 4 squared minus 9 is greater than or equal to 0. So that class, this is negative 4 squared is 16 minus 9. Okay, greater than or equal to 0 siya, class. So 16 minus 9 is 7. So that is greater than or equal to 0. So true ni siya, class. So true ni siya nga interval dapit nga part. So from negative 3, negative 4, and so on to negative. Next, class, kaning diri sa tunga from negative 3 to 3. Tanaw na ta, class, kung true ba ni siya nga interval. So let's use the point 0 para sa test points. Okay. So 0 to substitute diri, class. So 0 squared minus 9 is greater than or equal to 0. So ma-0 man ni siya, class. So negative 9 is greater than or equal to 0. Is this true? Okay. It is false. Dako ba di ay ang negative 9 sa 0? So tima ni, class, ang dako, class, nga part dapat kaning sa nga. Negative 9 gamay man ni siya, dapat ani less than. Diri dapat, class, ang magkatubang sa 0. Okay, mas dako ang 0 kaysa sa negative. Okay, next we use the test point number 4. Okay, 4 squared minus 9 is greater than or equal to 0. So, asa ni substitute si 4? There is atong equation. Inequality. Okay? So, 16 siya minus 9 greater than or equal to 0. Okay, 16 minus 9 again is 7. Okay, this is true, greater than or equal to 0. So, since true man siya, class, so ang values na to ron, class, sa x, okay na, nandiri sa obos, are, kana siya, x less than or equal to negative 3. So, kanin diri nga part. Okay, kanang padulong sa left. Or x is greater than or equal to 3. So, katong padulong po dito sa positive infinity. So, class, pwede siya masulat sing ani, union of the two intervals. So, negative infinity to negative 3, and then bracket, kaya appeal si negative 3, and then union, okay, 3 to positive infinity. Appeal si 3, class. Diba? Kung i-3 na to ni, class, ang x, okay, that is 3 squared, may siyang 9 minus 9 is 0. So, square root ni 0 is real number, is 0. Okay? So, kani, class, iyang mga answers. Naani. So, walay appeal ang in-between sa negative 3 o 3 nga mga numbers. Okay. So, try na to, class, is 0. Diba kung i-0 na to, class, again, mahimo siyang negative 9. Square root ni negative 9, that is an imaginary number. Diba? That is 3i. Square root ni negative 9. So, dili na siya ang answer. Dili ning diri nga interval sa tunga. Okay. Okay, so dili na ta, class, sa solving quadratic inequalities. So find the solution set of x squared less than 25 and illustrate the solution on the real number line. Okay? Solution, x squared less than 25. Ang button, class, transfer na nato ni, class, dito sa pikas. So may mo siyang minus 25 less than 0. Dapat, class, i-0 na to diri, class, nga side sa right side. Kaya ito ning pang-button, class, i-factor man nato ning dire kung ma-factor. Kung dili ma-factor, class, okay, gamitan na to og quadratic formula. Okay. Factor ni x squared minus 25 is kani x plus 5 times x minus 5. So, equate na nato, class, sa 0 is equal to 0. Okay? So, para makuha na to, class, ang mga roots niya, class. So, again, para ganina, class, no, ito matong gi-equal rag 0. Dili na nga part. Okay. Iniguman na ninyo factor, class. Equal niya 0. So, x plus 5 is equal to 0, and then x minus 5 is equal to 0. So, di ba, either 0, sa nasa sa ilang dua ang ma-0 ana. Kung 0 ang isa ana, ma-0 ang
answer. Okay, so x is equal to negative 5. Kaya di ba, plus 5 transfer, negative 5. And then minus 5, transfer natin sa pikas, yung siyang positive 5. So, ang next atong buhaton class, i-plot na po natin ng negative 5 ug 5 sa real number line. Okay, so kana siya. Natay negative 5 ug 5. So, mangita tag test points class kinsa man ang below itong padulong diri dapita so negative 6. So, nasto nga ni negative 5 ug 5 si 0 and then dito pa dapita nga number si 6. So, kani sila class tulo man na atong test points na pod. I-substitute ani siya class diri sa atong equation. So, kung asa tong true class, mo to siya ang answer. Nga interval. Pwede diri nga interval kani siya negative 5 to 5 or 5 to positive infinity. Okay? So, let's try. So, negative 6 ang una class at i-substitute diri sa x squared less than 25. Okay, negative 6 squared is 36. Okay, less than ba na siya class ni 25? So, this is false. Diba? Mas dako si 36. Dapat dito magnganga sa 36. So, false. Next class, kung 0 class, 0 squared less than 25. Okay, 0 squared is 0. Okay, 0 is clearly less than 25. So, this is true. The next one class, 6 squared less than 25. So, 6 squared is 36. So, less than siya sa 25. Is this true? Okay, this is false. Kaya dako man si 36 kang 25. Dapat greater than siya. So, class, ang nag-true lang kaning in between nga interval from negative 5 to 5. Karon class, included ba ang duha si negative 5 ug 5? Okay, class, dili no? Why man? Kaya this is strictly less than. Okay, let's try negative 5 kasi substitute. Okay, negative 5 squared. Kung squared na 25, less than 25. So, mo false na siya class. So, dili pwede ang 25, ang negative 5 ug ang 5. So, dapat kasi strictly less than. So, parenthesis class ang atong ibot na. Dili bracket. Okay, so, hence, class or thus, the solution set is the open interval, kani siya, negative 5 to 5. Okay, then kung i-graph na class sa real number line, kung itong illustrate mo ni siya. So, ang mga values ng class, kaya mga points in between, aning negative 5 to 5. Parenthesis ang gamitin class, meaning na excluded ni silang duha nga values. Wala sila appeal. Okay? Next, example number 2. Okay, class, sa example number 2, class, ang ganina kay less than, ang 1. So, karon ka sa 2 kay less than or equal. So, same lang class ang process sa pag-solve. Okay? Less than or equal there, less than or equal. You transfer si 25 dito. May mo minus 25. You factor na to. So, nagyapon tayo negative 5 ug 5 class. Same process lang. Pagkahuman class, diri. So, nanapod tayo points. Kato negative 5 ug 5. And then, magbutang tag test points nga negative 6, 0, og 6. So, atong i-substitute class dito sa atong equation. Dapat less than or equal at ibutang no. Okay. So, class false. Gihapon diri ang 36. Kaya di siya less than or equal to 25. Si 0 is less than or equal to 25. True. Then, 36 is less than or equal to 25. False. Gihapon siya. So, ang kalainan lang class ang solution. Okay. So, ang solution lang class is the closed interval negative 5 to 5. So, current class, appeal na class ang negative 5 ug 5. Diba? Kaya na naman ay equal dire, less than or equal. So, let's try negative 5 class kung mo true ba siya dire sa atong equation. So, if negative 5 squared, that is positive 25. So, 25 now is less than or equal to 25. Diba? Pwede siya kayo ni-equal siya. So, kani siya class ang pagbuhat sa pag-illustrate sa solution sa real number line. So, bracket na din inyong gamitan dire class. Okay? Di na parenthesis. Okay, next. Okay, class. Example number 3. What if greater than na class, dili na less than? Again. So, same ragyapon class of process. Greater than natang gamitan diri. Natagbatay negative 5 ug 5. Dayan, butang na po si negative 5 ug 5 class. Then, magbutang ta og mga test points. Tulo ka buo. Same ragyapon tag test points class. So, class, ang kalainan lang kay ang equation. So, tanaw na to class kung asa na po diri ang mag-true. So, diri class, 36 is, kung negative 6 na, 36 is greater than 25, which is true. So, diri class, 0 squared, greater than ba na siya ni 25? So, 0, kay greater than ba? Dili. So, false. 6 squared, okay, greater than 25 ba siya? So, this is 36. Okay, if this is
True. So 36 dako siya kang 25. So ang false class kay ang naalang sa tunga. So wala ni siya appeal. This is sa ni class strictly greater than man na, no? So walay appeal ani class si negative 5 ug si 5. Pero ang appeal ani class padulong dito, yan padulong po dito sa 5, padulong sa positive infinity. Okay, kini po siya negative 5 padulong sa negative infinity. Okay, so ang solution set class is kani siya. Dara. Negative infinity, negative 5, kay union 5 to positive infinity. Or kani siya class ang pagsulat, the set of real numbers minus i-minus nato class ang included nga negative 5 ug 5 nga interval para class kanin resto nga kung kwaon ta na sila class. Okay, mao ni siya ang mabilin kanina from negative 5 nga parenthesis to sa negative infinity and then 5 to positive infinity. Okay, so ang pagplot pa na class sa graph kay dara. So negative 5 dara pa sa negative infinity, then 5 to positive infinity. Okay? Okay? Example number 4. Okay, what if class greater than or equal na po siya? So x squared is greater than or equal to 25. So solution. X squared is greater than or equal to 25. Same ra gyapon to class gani nga solution. Transfer sin quantity to negative 25. So nga nilang class din equate sa 0. Kinahanglan kita again points nga negative 5 ug 5. So i-plot na siya class dire sa line and then magwa tag test points nga negative 6, 0 ug 6. Okay, again class. So press ganina sa greater than ang mutro ang puros na asa kilid. Okay? So since this is pa naman class greater than or equal, so appeal na ani class si negative 5 ug si 5. So kalainan lang ani niya class ganina, parenthesis to ganina no karon bracket na siya. So appeal na ang negative 5 to negative infinity and then 5 to positive infinity. So kanya na sila. And then pwede pa siya isulat to sing ani class the set of real numbers minus kanina the open interval negative 5 to 5. Okay, kung imo ning i-open da class meaning sa open kung kani itong paon class, so walay appeal ang 5 ug ang negative 5 kuaon nato sila tanan in between sa ang mabiling class kani gyud siyang appeal na si negative 5 padung sa negative infinity o kaning 5 to positive infinity. Okay? Okay. Next class, example number 5. Find the solution set of x squared minus 4x minus 8 greater than or equal to negative 3 and illustrate the solution in the real number line. So solution. So again class i-equate tanig 0 diri nga side. So transfer to negative 3 so mahimo siyang plus 3 dire sa pikas dara. Okay, greater than or equal to 0 and then minus 8 plus 3 is negative 5. So minus 5 na ni siya dire. So x squared minus 4x minus 5 is greater than or equal to 0. Okay, factor this one. So this is x minus 5 times x plus 1 is equal to 0. And then x minus 5 is equal to 0. And then sa x plus 1 is equal to 0. Then solve for x. So x is equal to 5. Diba? Transfer negative 5 and positive 5. Then this is plus 1. Transfer the pikas ang 1. So may siyang minus 1. So 5 and then negative 1. So ano po i-plot la class ang duha. Dala negative 1 and 5. And then, mag-test points na class. So, saman ang number, didapit is negative 1, so negative 2. Pwede si 0 to test point there, kaya dali ra i-solve. And then, 6. Okay, lapas na siya sa 5. So, asa ka dili class sa mga interval ang mutro ani no. So, negative 2, let's try. So, atong gigamit class, kani sila, pare-parehas sa mga silang tulo class. Ato ning gamitan ning nasa third. Okay, pwede ra kaning third ha, pwede ra dili kaning original equation. Kanilang third, kasi yun na siya. So, kung mag-negative 2 ta class, squared, minus 4, and then times negative 2, minus 5 is greater than or equal to 0. So, substitute ang negative 2 plus diri sa x. Okay, this becomes 4. Kani siya, negative 4 times negative 2, positive 8, and minus 5, greater than or equal to 0. So, 4 plus 8 class is 12. Minus 5 is 7. So, 7 is greater than or equal to 0. True. True ni siya. Kung is 0 na to class karon si x. Okay, kung ma-0 si x diri o 0 diri, mabilin kay kanina lang minus 5. Okay, so negative 5 plus greater than or equal to 0 ba na siya? So, dili. Kay gamay man na siya. So, this is false. And now, what if 6 na pod class atong i-substitute?
Dire. Okay, so 6 squared minus 4 times 6 minus 5 greater than or equal to 0. So 6 squared is 36, and then negative 4 times 6 is negative 24. Then negative 5 minus 5 na siya, then greater than or equal to 0. So 36 minus 24 minus 5 is 7, greater than or equal to 0, which is true. So since true man siya class, greater than or equal, true man o og true. So apilo na to class si negative 1 dra padalong sa negative infinity, and then apilo na to si 5 padalong sa positive infinity. So tara na din class ang solution set or kani class the set of real numbers minus the open interval negative 1, 5. So tara class iyahang pag-illustrate sa real number line data from negative 1 to negative infinity, and then 5 to positive infinity. So, walay labot ang naasa tunga sa interval. Kaya tunga nga interval dire from negative 1 to 5. Okay, kay false diha dapita. Okay, last example. Find the solution set of x squared minus 3x less than 5 and illustrate the solution in the real number line. Okay, what if class karon kani nga example class kung dili siya factor. Okay, so transfer natin ng 5 again dito class, ma-minus 5 na siya, less than 0. Okay, less than mo na ha, so 0 din. So, ato gid siya i-quantas to 0. Next class, ato siya siyang equal to 0. Diba, para ganina, equal sa ato siya sa 0, and then kung ano to ay ang mga roots na dayan. So, class, our A here is 1. Diba? Ang B there is negative 3, and then our C here is negative 5. Substitute na to sa quadratic formula. So, muna na siya. Negative 3. So, this is your B now. Okay, this becomes positive 3. Dala. Plus minus is square root of. Ang B na to kay negative 3. So, negative 3 squared minus 4 times 1. 1 si A. And then 5 is, ang C is negative 5. So, negative 4, minus 4 times 1 times negative 5. This is positive 20. And then negative 3 squared is 9. So, 9 plus 20 is 29. So, square root of 29. And then over 2 times 1 is 2. So, mga na siya class atong points. Diba? Mga na siya ang roots na dayan sa quadratic equation. Pero class na to class kung asa na po siya mag-true. Okay, so dara na po class. Butam na to si 3 minus kato, square root of 29 over 2. Duha ni class ha kay plus minus na siya. Then diri si plus class sa pikas. Okay class. Asa kaha diya class. Nganong kanitong gipangkuha ng mga test points. Okay. 3 class minus square root of 29 kay in between na siya sa 5 o 6, di ba? Kay kuan man square root of 25 is 5, then square root of 36 kay 6. So mga 5 point something na siya. So 3 minus 5 point something so negative 2 point something ni siya divided by 2 so negative 1 point something ni class. Actually negative 1.19 ni siya. So, maka-test point na diri og negative 2. And then, 0 diri, kasi since negative na siya. Next, 3 plus square root of 29 over 2. Okay, since kaning square root of 29 kay 5 point something. So, 3 plus 5 point something would be 8 point something. Divided by 2. So, 4 point something ni siya class na point. So, this is 4 point, actually 4.19. So, since 4 na siya kapin class, pwede ito ka-test point of 5 diri sa pikas. Okay? So, substitute na ito class si negative 2. Asa ito dapat mag-substitute? So, diri nga equation class. Okay, kanitong gamiton. Pwede rapod kaning dire if you want. So, negative 2 squared minus 3 times negative 2 minus 5. So, dira should be less than 0. Now, ito class kung less than baka siya 0. So, this becomes 4. This becomes positive 6 and then minus 5. So, this is 10 minus 5 is 5. Less than ba si 5 kang 0? False. Okay, kung 0 class, 0 squared. And then, ma-0 po itong x dire. So, minus 3 times 0 minus 5 less than 0. So, ma-0 naman ang duha class. So, negative 5 na lang bilhin. So, negative 5 is less than 0. True. Okay. Kasi 5, kasi substitute dito. So, 5 squared minus 3 times 5 minus 5 less than 0. So, this is 25. This becomes 15. So, minus 15 minus 5. So, 25 minus 15 minus 5 is 5. Less than ba dahil sa 0 si 5? False. Okay, so ang true lang class kay dire man. So, in between siya class, ani na interval. Na siya dire sa tunga nilang duha. So, the solution set is the interval kani siya. Okay? 3 minus square root of 29 over 2 and then 3 plus square root of 29 over 2. So, diri din class iyahang sketch na dire
Matang i-illustrate ang solution sa real number line. So, ang mga points nga naa diri class in between nila, tanan are all solution sa kaninga equation. Okay? And then, wala sila appeal class. Ano naman, this is strictly less than. Okay? So, dapat ang gamiton class is parentheses. Okay, now, change your icon to icon. Be one of the mathematics legends. Goodbye, class, and see you never. Never na kay. Thank you for listening. Bye.